अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वीडियो में सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 का मज़ीद हम हिस्सा सीखेंगे। तो आज इस वीडियो में जो हम जिस कलमे से हम आगाज़ करते हैं वो है फ़ौक़। देखिए, जो फ़ौक़ है, फ़ौक़ियत आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं फ़ौक़ियत देना यानी एक से दूसरे को तरजीहन बुलंद करना, एक से दूसरे को बुलंद करना, लेकिन तरजीहन बुलंद करना। फ़ौक़ियत उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होने वाला ये कलमा है फ़ौक़। सौत नबी, सौत ये इस्म है, आवाज़ का नाम है, और अन नबी भी इस्म है। अलिफ लाम लगाने से ख़ास नबी यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखें कि ये जो सौत है इस्म है, लेकिन ये इस्म नकरा है। अन नबी भी इस्म है, लेकिन इस्म मारफा है। दो इस्म साथ साथ आ जाएं, पहले के साथ अलिफ लाम ना लगा हो और दूसरे के साथ अलिफ लाम लगा हो, तो तर्जमा करते हुए का के की का इजाफा करते हैं। सौतिन नबी, अब हम क्या तर्जमा करेंगे? नबी की आवाज़। सौतिन नबी, नबी की आवाज़। नबी उर्दू में मुस्तामिल है, ये कलमा सौत भी उर्दू में मुस्तामिल है, इस्तेमाल होता है। नबी की आवाज़, फ़ौक़ सौत नबी। अब आप ज़रा ख़ुद कीजिए तर्जमा। नबी की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद। फ़ौक़ किसी एक को दूसरे से तरजीहन बुलंद करने को कहते हैं। तो नबी की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद, फ़ौक़ सौत नबी, नबी की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद। वाओ, अगला कलमा देखिए। ये वाओ के मानी तो और है, ये आप अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। वाओ जैसे सुबह शाम, दिन और रात, लैलो नहार, स्याह सफ़ेद। ये वाओ का कलमा आप अपनी ज़बान में और के मानी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ला, ला का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। ला तादाद, ला ज़िवा, ला हासिल। ये हर्फ नफ़ी है, मना करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इनकार के मानी में भी इस्तेमाल होता है। तजहरू, अब आप ज़रा इस कलमे को देखिए। ये जो तजहरू है, ये कलमा कैसे बना है? ता प्लस जहर प्लस वालिफ से मिलकर बना है। वालिफ किस बात की अलामत है? ये तो आप जानते हैं कि वालिफ जमा की अलामत है, और बाकी भी जमा की अलामतें दोहरा दीजिए। वालिफ, वाव नून और या नून के नून पर ज़बर। इन तीनों अलामतों में से कोई एक अलामत कलमे के आखिर पर आ जाए तो फिर वो कलमा वाहिद नहीं रहता, वो कलमा जमा बन जाता है। और ता तो मुखातिब की अलामत है। अभी पीछे मिसालों से पिछली वीडियोस में आप समझ कर आए हैं। ये मुखातिब है। तू, तुम, आप के मैनी में सेकंड पर्सन है। जहर, ये देखें कुछ नमाजें सिरी होती हैं, कुछ जहरी होती हैं। तो सिरी नमाजें किसे कहते हैं? जिसमें इमाम साहब खामोशी से तिलावत करते हैं, उन नमाज़ों को सिरी नमाज कहते हैं। और जिन नमाज़ों में इमाम साहब या जिन रक्तों में इमाम साहब ऊंची आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से तिलावत करते हैं, उसको जहरी नमाज कहते हैं। तो जहर उर्दू में इस्तेमाल होने वाला ये कलमा है, आवाज़ का बुलंद करना। अब आप देखिए, तजहरू कीजिए तर्जमा। तुम आवाज़ बुलंद करते हो। वालिफ साथ लगा लिया, वो जो जमा की अलामत थी। तजहरू, अब आप क्या तर्जमा करेंगे? ज़रा कीजिए तर्जमा। तुम सब आवाज़ बुलंद करते हो। अब जमा बन गया। ला तजहरू, शुरू में लाम आ गया, तो अब आप क्या करेंगे तर्जमा? तुम सब आवाज़ों को बुलंद ना करो। ला ने यहाँ आकर रोक दिया, मना कर दिया। लहू, ये देखिए, ये लहू क्या है? लाम प्लस हु से मिलकर ये कलमा बना है। हु उस एक मुज़क्किर, वो एक मुज़क्किर। ये हम पीछे पढ़ आए हैं, ये दरअसल ज़मीर है वाहिद मुज़क्किर गायब की। हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना। और ये जो लाम है, देखें लाम जो है जब सिंगल लाम हो तो वो दो तरह से आता है। नंबर एक, लाम तालील के लिए के मैनी में। नंबर दो, लाम लाजिम यकीनन के मैनी में। सियाको सबाक आपको खुद बताएगा कि यहाँ कौन सा लाम लगेगा। गलत लाम लगाएंगे तो
جملہ تشکیل نہیں پا سکے گا، اردو نیٹ ورک قبول نہیں کرے گا، ترجمہ ہو ہی نہیں سکے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا سیاق و سباق سامنے رکھ کے آپ نے لام کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ ہو، اب آپ دیکھیے لہو، ہو کے معنی تو ہو گئے اس، لام لام تعلیل ہے، کے لیے کے معنی میں، لہو اس کے لیے، ولا تجہروا لہو، اور تم سب اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، لہو اس کے لیے، یعنی ان کے حضور، ان کے آگے، کیونکہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، تو ادب کی وجہ سے اب ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے، اس کے لیے اونچی آواز میں نہ بولو، ولا تجہروا لہو، اس کے لیے اونچی آواز میں نہ بولو۔ ادب کا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو اب ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو، ولا تجہروا لہو، ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو۔ بالقول، دیکھیے یہ جو بل ہے، با، یہ دیکھیے با، یہاں با کے معنی میں ہے، ویسے کے ساتھ آپ ترجمہ کریں گے تو ہو جائے گا، لیکن یہاں با کے معنی میں ہے، اور قول تو آپ کی زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، گفتگو، کہنا، بات چیت، یہ قول و فعل ٹھیک نہیں ہے، قول کا کلمہ اردو میں استعمال ہونے والا ہے، قول کے معنی گفتگو۔ الف لام تو یہاں ابھی ہم نے پڑھا کہ خاص کرنے کے لیے آیا ہے، معرفہ بنانے کے لیے آیا ہے، جس طرح انگریزی میں عام کو خاص کرنے کے لیے شروع میں ٹی ایچ ای دی کا اضافہ کرتے ہیں، اس طرح عرب جو ہے عام کو خاص کرنے کے لیے شروع میں الف لام کا اضافہ کرتے ہیں۔ اب آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ ذرا خود کیجئے ترجمہ، بالقولی، اپنی گفتگو میں، بالقولی، اپنی گفتگو میں۔ جی اب آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اپنی گفتگو میں ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اپنی گفتگو میں ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو۔ اب آگے دیکھیے اگلا کلمہ جو ہے کجہر، یہ کلمہ تو آپ پہلے پڑھائے ہیں، دیکھیے یہ کلمہ کاف پلس جہر سے مل کر بنا ہے، اگر اسی طرح کاف شروع میں آ جائے تو پھر یہ تشبیہ کہلاتا ہے، کی مانند، کی مثل، اس کی مثال، جیسے کہ، جس طرح کے معنی دیتا ہے۔ اگر کاف کلمے کے شروع میں آ جائے، جس طرح جہر کے شروع میں کاف لگا ہے، اور جہر کے معنی تو آپ جانتے ہیں، ابھی کیا معنی ہے جہر کے؟ آواز کا بلند کرنا، یہ پچھلے کلمے میں آپ پڑھائے ہیں، کجہری، جس طرح تم اونچی آواز میں بولتے ہو، کجہر، جس طرح تم اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کجہر، جس طرح تم اونچی آواز میں بولتے ہو، بعضکم، اب دیکھیے یہ کلمہ بعض، یہ بعض پلس کم سے مل کر بنا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو بعض ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا جی، بعض لوگ، یعنی سارے نہیں، چند لوگ، کم میں نے تمہارے بعض، لبعضن، یہ کلمہ کیسے بنا؟ لام پلس بعض سے مل کر بنا ہے، بعض کے معنی تو ہو گئے چند، بعض کے معنی بعض اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ لام تعلیل ہے، کے لیے کے معنی والا، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ لام دو طرح سے آتا ہے، بعض، تمہارے بعض کے لیے جس طرح گفتگو کرتے ہیں، تو بعض کا کلمہ بمعنی چند، کچھ، یہ اردو میں مستعمل ہے۔ اب آپ ذرا اسے دیکھیے کہ بعضکم لبعضن، تمہارے بعض کے لیے، ترجمہ تو لفظی یوں ہوگا، لیکن ترجمے کو خوبصورت کرنے کے لیے ہم با محاورہ کریں گے، تمہارے بعض کے لیے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ اب ہم بعضکم لبعضن کا کیا ترجمہ کریں گے؟ آپس میں ایک دوسرے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے، کجہر بعضکم لبعضن، جس طرح تم اونچی آواز میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو، کجہری، جس طرح، جہر میں نے اونچی آواز میں بات کرنا،
जिस तरह तुम ऊंची आवाज़ में बात करते हो बाज़िकुम लिबाज़िन, आपस में एक दूसरे के साथ, जिस तरह तुम ऊंची आवाज़ में आपस में एक दूसरे के साथ बोलते हो इस तरह तुमने। अब आप इस पूरे जुमले का खुद तर्जमा कीजिए, ज़रा देखेंगे क्या आप तर्जमा खुद कर सकते हैं। वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, वला तजहरू, और तुम ऊंची आवाज़ में बुलंद आवाज़ में उनके लिए या उनके हुजूर बात ना करो, बिलकौल, अपनी गुफ्तगू में, कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के साथ बुलंद आवाज़ में बातें करते हो। ज़रा देखिए कि क्या आपने इसी तरह तर्जमा किया, वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, उनके हुजूर यूं ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू न करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू करते हो। ये अदब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोमिनों को सिखाया जा रहा है इस आयत करीमा के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 का अगला हिस्सा हम सीखेंगे, इसके अगले हिस्से का तर्जमा करना हम सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।